السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في درس اليوم سوف نتعلم أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe calmer. Calmer, un verbe de premier groupe, signifie rendre plus calme. Je répète, le verbe calmer signifie rendre plus calme، يعني جعله أو جعلها أكثر هدوءا. إذن هذا الفعل معناه يهدئ. calmer. Voilà un exemple. Samy est énervé. Je vais lui parler pour le calmer. Samy est énervé. Je vais lui parler pour le calmer. En arabe سامي متوتر أو منفعل، قد تعني كذلك énervé غاضب أو مستاء. سأتحدث معه لتهدئته أو لأهدئه. سامي est énervé. Je vais lui parler pour le calmer. Le verbe calmer signifie aussi rendre moins fort. Je répète, le verbe calmer signifie aussi rendre moins fort، يعني جعله أقل قوة. Voilà un exemple. Manger un fruit au goûter calme ma faim. Manger un fruit au goûter calme ma faim، يعني أكل أو تناول فاكهة في الوجبة الخفيفة، يعني au goûter يهدئ جوعي. Manger un fruit au goûter calme ma faim. On a aussi le verbe pronominal se calmer. Se calmer signifie devenir plus calme. Je répète, devenir plus calme يعني أن يصبح أكثر هدوءا، معناه يهدأ. Se calmer. Voilà un exemple. Ali est parti faire un tour pour se calmer. Ali est parti faire un tour pour se calmer. يعني en arabe ذهب علي في جولة، يعني القيام بجولة ليهدأ. Ali est parti faire un tour pour se calmer. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ علينا جميعا أن نهدأ ونفكر. جملة سهلة جدا. Oui, très bien. On doit tous se calmer et réfléchir. On doit tous se calmer et réfléchir. جملة أخرى أصدقائي. هل تعتقد أنه يجب أن يأتي إلى هنا ليهدأ؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Tu crois qu'il devrait venir ici pour se calmer? Tu crois qu'il devrait venir ici pour se calmer? Tu crois qu'il devrait venir ici pour se calmer? Le verbe affronter. Affronter signifie faire face à quelque chose. Je répète, le verbe affronter signifie faire face à quelque chose، يعني التعامل مع شيء ما أو مواجهة شيء ما. إذن هذا الفعل معناه يواجه. affronter. Voilà un exemple. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. En arabe اضطررت أو توجب علي أن أواجه غضب أمي لأنني وصلت متأخرة. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. Le verbe
approuver. Approuver signifie être d'accord avec les paroles ou les actes de quelqu'un. Je répète, le verbe approuver signifie être d'accord avec les paroles ou les actes de quelqu'un. En arabe, الموافقة على أقوال أو أفعال شخص ما. Le verbe approuver signifie en arabe يوافق. Voilà un exemple. Ahmed approuve Sami sur ce sujet. Ahmed approuve Sami sur ce sujet. يعني أحمد يوافق سامي في هذا الموضوع. Ahmed approuve Sami sur ce sujet. Le verbe assurer. Assurer signifie dire que quelque chose est vrai. Je répète, le verbe assurer signifie dire que quelque chose est vrai. يعني قول أن شيء ما صحيح. إذن هذا الفعل معناه يؤكد. Assurer. Voilà un exemple. Je t'assure que j'étais absente ce jour-là. Je t'assure que j'étais absente ce jour-là. يعني أنا أؤكد لك أو لك أنني كنت غائبة في ذلك اليوم. Je t'assure, ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في الحاضر الدلالي. On a aussi le verbe être, j'étais, conjugué à l'imparfait, مصرف في الماضي الناقص. Absente, ça c'est un adjectif, يعني صفة معناه غائب. Absent, بالنسبة للمؤنث نقول absente. Je t'assure que j'étais absente ce jour-là. هذا الفعل أو le verbe assurer قد يعني كذلك يضمن يطمئن قد يعني كذلك يؤمن مثلا عندما يؤمن الشخص على سيارته assurer sa voiture. On a aussi le verbe pronominal s'assurer. S'assurer signifie vérifier quelque chose pour en être sûr. Je répète, le verbe s'assurer signifie vérifier quelque chose pour en être sûr. يعني بالعربية التحقق من شيء ما لتكون متأكدا. S'assurer. Voilà un exemple. Assure-toi de bien avoir tout pris pour partir en vacances. Je répète, assure-toi de bien avoir tout pris pour partir en vacances. En arabe, تأكد من أنك قد أخذت كل شيء للذهاب في إجازة أو في عطلة. Assure-toi, ici le verbe est conjugué à l'impératif. هنا الفعل صرف في صيغة الأمر. Assure-toi de bien avoir tout pris pour partir en vacances. Le verbe rassurer. Rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un. Je répète, le verbe rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un يعني استعادة الثقة وراحة البال لشخص ما. Rassurer معناه يطمئن. Voilà un exemple. La visite du médecin nous a rassuré. Samia va guérir. La visite du médecin nous a rassuré. سامية va guérir. يعني زيارة الطبيب طمأنتنا سامية سوف تتعافى أو سوف تشفى. La visite du médecin nous a rassuré. سامية va guérir. الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة التذكير. سنذكر بأهم ما رأيناه في درس اليوم. On a vu le verbe calmer معناه rendre plus calme يعني يهدئ. Calmer. On a vu aussi le verbe se calmer, معناه يهدأ, se calmer. Le verbe affronter, affronter معناه يواجه, affronter. Le verbe approuver, approuver معناه يوافق, approuver. Le verbe assurer, assurer رأينا أن قد يعني يضمن يؤكد كذلك يطمئن قد يعني كذلك يؤمن مثلا على السيارة assurer. On a vu aussi le verbe s'assurer. S'assurer معناه يتأكد يعني يتأكد من شيء ما. S'assurer. Le verbe rassurer. Rassurer معناه يطمئن. Rassurer.
بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: اعتقدت أنه ربما إذا صمت قليلا يمكن أن يهدأ. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.